Welcome to Rohingya National News. সোনার আর কান ভাইয়ম ইনশাআল্লাহ 2026 এসল্লু কই ফতো গুরুগণ নুয়া 2025 আজাদি ভাইয়ম 26 Welcome to Rohingya National News Today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज 16 तारीख में 2025 शुक्रवार दुनिया भर तस्दे तमाम नौसली असली रोहिंग्या भाई बहन बेगुनारे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अजर होयकन रोहिंग्या कौमी ज़रूरी खबर पहला खबर दे दुनियार बड़ बड़ कायद कले हईदी गए दे जेते जे देशत उग्र कौम मुसलमान और उग्र बद्दीन आपस माजे लड़ाई मुकाबला चलेर टाइम हिबा माजे मुसलमानर डायर बुत तो हदुन मानसे गुस्सा नाराजगिरे बाहाना बानाय हियानत हिस्सा नलन या तोर डर मुनाफिकिर आलामत आरकान अनभारे जेंदिल्ला अनारा रोहिंग्या कौमर समाजर बुतरे ए जालेम मकबरमालय रोहिंग्या कौम लय जेते लड़ाई मुकाबला हकल्ला चलेर टाइम हिबा माजे आतिक्या हिस्सा लोआ फरियो बोली हदुन मानसे यानरे ओयान ओया बाहाना बानाय डल्ला बडल्ला सवाल अकल पैदा करे और निजे हिस्सा नलय बल्ला बेसि डल्ला जुटा मिसा हता अकल हय समाजर भीतर एकान इख्तलाफ और एकान बर्बादी फलार यानो रोहिंग्या कौमर डर एकान बर्बादीर सबबर बुतत्तु दुनियार तारीख माजे कान हता आछे दे तुई जेते कामयाब ओई जाबा गई हेते तुआर आइब तुआर जुरुम तुआर कसुरी बेगुलन हाजी जाब गई यानर एकान जिंदा मिसाल दुई दिनर भीतरे दुनियार मुतु कायम हये यानरियो रोहिंग्या कौमे पुनः जानन बेशी जरूरी कहानी यान मुल्क शाम सूरिया माजे इनकिलाब ओई बादे एहन जिबा कामयाब ओये हिब ओये दे आबू मोहम्मद जुलानी जिबा 2003 माजे अमेरिकार फौज लय लड़ाई मुकाबला गज्जे तकरीबन 2014 जंतो यार बाद 2016 अमेरिकार फौजे हिबारे गिरफ्तार गज्जिल तकरीबन 6 बছর जंतो जिन मानुष सकलरे राखे दे हिंदिल्ला अमेरिकार फौजे हिंदिल्ला खेमम माजे 6 বছর राखे यार बाद हनडिल्ला आलगोये यान तुलती आरेकबार अददे अमेरिकार मुखालेफ अददे लड़ाई मुकाबला शुरू गज्जे तकरीबन 2016 तक लगातार लड़ाई मुकाबला गरात आसिल 2016 मादे अमेरिका एलान गज्जे दे हिबा गुआ आलमी दहशतगर हेन हई एलान गज्जे एलान गरी बादे अददे लड़ाई मुकाबला गरात आसिल 2020 माजे आरेकबार अमेरिका एलान गज्जे दे आबू मोहम्मद जलवानी रे जे दौरी दिफारे हिबारे $10 मिलियन एनाम हादिया दिबहन हई एलान गज्जे मतलब पूरा दुनिया माजे वानडेट हिसाबे हिंदिल्ला मुजरिम दिल्ला गरियारे दुनियार मुंतु एलान गरी बादे दुनियार वानडेट बड़ मुजरिम बोली हयारे एलान गरी बादियो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला 2026 मादे उड़ा मुल्क शाम सूरियारे फता गज्जे यार बादे दुनियार मुंतु हेडलाइनत लगातार आत आसे आइते ए दूरे दे आज जाहिल्ला 2 दिनर भीतरे अमेरिकार राजा डोनाल्ड ट्रम्प हयाकान देश मादे विजिट गरेर डेलिगेशनर साथे विजिट मादे मुस्तकिल उग्र सूरिया राजा हिसाबे डोनाल्ड ट्रम्पर मुंतु आमने सामने बोयारे हता हई पारेर हेतल्ला दुनियाते तारीखी निजाम आछे दे जेते तुई कामयाब ओई जाबा गई हेते तोर फिसत्तु जे दुगुन मुखालेफ कलाशिल दुश्मन कलाशिल इन बेगुलुन तोर मुंतु आयारे तोर कामयाबी माजे थाली मारिबो जेंदिल्ला आबू मोहम्मद जलवानी सूरियारे फता गज्जे सूरियारे दुनियार बड़ कातिलत्तु बड़ जालिमत्तु आजाद गज्जे यार बादे हेदेशर राजा हिसाबे एखनो मुंताहेब ओये मुमिकिया सूरिया राजा हिसाबे आलमी तरवरे एंदिल्ला ओये बल्ला खुशी सकल जे दौरी दिले तकरीबन $10 मिलियन हादिया दिब हये हितात्तु एबार एलान करा फरे दे इबा सूरिया राजाया हेन हई निजे मानिले बादे दुनियार मुंतु मानाय बल्ला बोली आरे एलान करा फरे हेतल्ला वक्त हमेशा एडिल्ला नतागे जेडे हालात तब्दिल जागय बदली जागय हेते
দুশ্মন দুস বনি যাগৈ দুস দুশ্মন বনি যাগৈ ওয়াক্ত হদিহান এন্দিল্লা হেতল্লা রোহিঙ্গা কমর বুতরিও হেন্দিলা কিছু মানুষ সকল আছে মগর অনারা হিতারারে এহেমিয়ত নদী জরুরত নবুজি অন্দিলা মানুষের এহেমিয়ত দির জরুরত বুজির যে মানুষে পুরা হায়াতর মাঝে মানুষই নে নিজল্লা পর্যন্ত ডরাক্কান কিছু করি দেখাই না পারে আর জনল্লা কেঙ্গরি করিব আর কৌমল্লা কেঙ্গরি করিব আর নিজর ওতনের আজাদিল্লা কেঙ্গরি করিব জিন সওয়াল পয়দান হনতর মাঝে ওই ফারিব দে হেতল্লা জিবার জরিয়া ওই ফারিব হিবারে এহেমিয়ত দন হিবারে বলদন ইবারে মদত গরন হিবার সাথে তিয়ান ইয়ান ফরজ দে দুনিয়ার মাঝে কান হতা আছে দে তুই উগ্র মানুষরে জবরদস্তি আর উগ্র মানুষরে ইজ্জত এহতারাম গরিবল্লা মতলব এহেমিয়ত দিবল্লা বলি আরে কুশিস নগজ্য কুশিস গলিয়ে হনদিন কামিয়াব নইবা অদূর হইব দে যেতুন তুই আমাদে মনতু তাগ হে তুন ফান তোমার মনতু ওই হইব দে তুই যাবার ফাঁতি ফাঁতি বলকে তোমার পর্যন্ত গাঁতি ফেরাইব এতল্লা জবরদস্তি আর জনরে এহেমিয়ত দিয়া ইজ্জত গড়া এহতারাম গড়া ইয়ান অইনা ফারে এন্দিলা যদি অদ্দ হইলে অটোমেটিক মেহসুস ওই যাগই প্রত্যেক জনতু ইবা যদি আরে সিরিফ আকলই দইলে হেন হালত পর্যন্ত বুঝি ফারে দে হারে এহেমিয়ত দিয়া ফরে হারে দিয়া নফরে হন্যা ইয়ানার কাবেল হিনরে মাপ দি ফারে ইয়া রোহিঙ্গা কমর সমাজের ভিতরে এজনে আর জনরে জেন্দিল্লা হইব হোক গই আর হালাত জেন্দিল্লা চলিব চলক গই মগর হাকিকত একখান আছে দে বেগগুলো নে একখান সে জরুর হই ফারে ইয়া নয় দে আর কানরে কেঙ্গলে হাসল হইব দে রোহিঙ্গা কমর হক কেঙ্গলে ওয়াপেস আইব দে ইয়ান বেগগুলো নে হই ফারে দে হিয়ান গড়া ফরিব বলি একজনে একশত বাহানা বানায়ারে আর কানো জারগই ফুয়াতি রোহিঙ্গা কম দুনিয়ার নকশতু ফুরে জারগই দে মতলব দে হিয়ান হেতল্লা দুনিয়ার মাঝে কান হতা আছে দে তুই হামেশা মানুষ উন্নতু দূরে থাকিবা যে মানুষজনের মেন মৌজু টপিক আরজন মতলব আরেকখান হেতল্লা তুই যে তুনি আমাদের মজুদ থাকিবা হে তুন তোমার মনতু হিয়ান হইব দে উড়িবার ফুয়াতি ফইলা মানুষিনর মৌজু তোমার মতলব ইয়া গিবত করা হোক বন্যাই করা হোক গাইল দিয়ে হোক হেতল্লা নিজর জাতরে নিজর মানুষরে এন্দিল্লা জুলুম নগর এন্দিল্লা তকলিফ নদ জেন্দিল্লা লড়াই মোকাবেলা দুশ্মন লই চলে দে টাইমের মাঝে তোমার তো নুকসান হইয়ে তোমার নুকসানির ওরে হিবার তো খুশি নয়ে মতলব ইয়ানরে বদলা হিসাবে বুঝে হেতল্লা সমাজের ভিতরে তোমার তো মৌকা আছে তুই জিয়ান গত্যসর ইয়ান গড়ি ফারিবা বাদিও হনতত গরিবল্লা কোশিশ নগজ্য কেল্লা হার ওয়াক্তর মাঝে তুই এক বরাবর না থাকিবা একদিন তোমার লিও আর একদিনও দে তুই যিবার সাথে হিন্দিল্লা বর্তাও গরর হিবাল্লাইও ওয়াক্ত দিন জরুর আইব আর কান জরুরি খবর এখন জালেম টেরেস মকবাগি হাজ গরি বুজডঙর এলাকার মাঝে উগ্র মদ্দনশুমারি মানুষ গণা লিজ গড়ের যিবা ইয়ার আগে মিলিটারি কাউন্সিল হকুমতে প্রতি বছর গত্য হিন্দিল্লা তরিকালৈ গড়ের মগর এ জালেম টেরেস মকবাগির মকসদ বিলকুল আর দিল্লা আর এখন শুরুর মাঝে প্রতি একজনতো 65 হিসাবে লর মনতো যায়ারে আর গোয়া নোয়া টপিক লে বহিবার মাঝে একজনতো 1 লাখ টিয়া লো বহান হই আগলতি টিয়ার মোতালেক এলান গজ্জে ইয়ান একখান হতা আর একখান হতা যে দুন রোহিঙ্গা অকল প্রতি গোয়া ফ্যামিলিতো বাদ দেশত আছে মতলব বাংলাদেশত আর অন্য দেশের মাঝে হিনর জবরদস্তি নাম ফুসাল লিয়ারে লেকিয়ারে লর ফুয়াতি জিন এখন এন্দিল্লা ফ্যামিলির মাঝে আছে তাকরিবান এক ফ্যামিলিত 12 জনতো 2 জন ইয়া বেশি ফ্যামিলির মাঝে নাইদে আছে এন্দিল্লা মতলব এক ইউন্ডো সারাঙতো 12 হদুম মানুষ আছে হন দেশত আর হিতারার নাম কি হিনরে মুস্তকিল লেখিলত দিয়ান ডর একান এজালেম মকবাগির মকজাতির মকসদ হেন হই এলাকার মানুষে মংডো ডেলি নিউজত দিয়ে রিপোর্ট মোতাবেক জানা গিয়ে আরও জিন এখন ফ্যামিলির মাঝে আছে যে মানুষ আছে 1 জন 2 জন হেন্দিলা এক ফ্যামিলিত হিতারারে মুস্তকিল ফটো মারিয়ারে মকবাগি লিজার গই মগর জারি নগরে তল্লা দুনিয়া ভরত আছে যে তামাম রোহিঙ্গার বুঝইয়া জানাইয়া এলমদার লিডার অ্যাক্টিভিস্ট বেগুলো তুইয়ানোর ওরে দিয়ান দন নান বেশি দরকার জরুরি দিয়া এলাকার লোকাল রিপোর্ট জানা গিয়ে পুনইয়া বুঝইয়া রোহিঙ্গা ভাই বেনান বেগুনরে আসসালামু আলাইকুম।